قاتلني ولا تتزوجخو ولا كقتل تتدالخو بمن حسيو مكناتم تصارفتي براينتي دمصنا انا دمانم دردر يبلي بطعم دتتاغلخو براينتي واغا دخافل خم حنت رايتي انا بغزا دك عدي بسلسته شحرال كقتلا سو ايد سددر لي سباتين انا كن اسو كل حالفه لما انت زبله موقع خله لما انت بساخاتم اكل نخ مالتي كن انا يفلتي تيدي كن دمانم دصارف سباي خوني دناغر سباي خوني بوليتيكኛ يخوني تاسرو هندي غفعيرو ايو هندي مكرارو ايو دمص قلعيو እዚ خلاي ጥይት እዚ خلاي መከራ ብልዕለኻና ተረፍረፈ ሃምዝናብና ዘነበ እዚ خلاي ጦርነት መጽኻ ሓልፍኻ እዚ خلاي لما أنتِ مزخة بود عدخة قتلها كاز دبل حفرت كاز دبل العالم مجرش هيلي يا مجرشة قوش عشوش لاش قوش عشوش أنا رايا مخاني حدا كذب تعمد أصل لأني رايتي بيرا بربر خا بيرا دردر خا أجلس لدقت أم أنا رايا بهل سنين بس قريتك لك يخلي ممكنات محاده وتأكد ناب عليه دحاقف هو ودع عديرو لي حلفو دمان نمسال أدبني دبرت أون دما كذا تورد أنا أبي مخاني فلتني بتري دبرت أون أنا أبي أقول حد مخاني أبي حمد نقد فلتني ليكو ودع عد خاجن تودع عد حلف خالد ولا خيو السخايخة دز على مزاعات ما لمسحنا نتشاوته حدا قوت أرنت كويت أكمينا بلدنا برقلها لما عند زند حق مويتو احنا لتسفاي بلنا مالتي نجمن نموت علن I don't care دموات دزبرايا بلكو سخاريتا أنا دس يدون دسنا بلني إدموت أنا موت زبرايا ناس عن حوص مالتي جن الدورايا زل العالم عد ملك عام بمبخايا مريت هاد إنفسترنات بالد ما نبررات وهاولو سكتل وطات رايا عدو صاروحو كيبلع سدتنا وصل بسدت نا سدت نا طيت درار تخونلو نعاس درار تخونلو بطعم دحزنني بطعم مالتي بتلي بلك عدي تموت لي ود عدخا بكارا العلو اندي انساسات تقتل لو قعدو علكو زورو خا غصخا تحلفو اي تري ستيل همزة عينت نجار مالتي الدورايا هندرا بلعت هندرا ستيت مهرس أحد قاعد أخس لده هرستك دبعلات تولع أخا حلفاس لده هبتك دا الدورايا زي قبعي صنهم ود 10 عامت ود 10 عامت دا أخوني حافظ خلنا هادو سعودي تولو كاب برخا قوتهم دام سليو تايوم كابي ديم كابرايا حزون استيل سعود عربية دنا يكون دقرايا يوم دلالة خونهم دقرايا دا طفو ليكون وحنا سواتيهم إذا كارا استيل كارا كو نقاديتاتنا نقاديت ولمكو كارا دام سلي كابرايا كو نقاديهم إذا تمدو عليك تحازنوهم عندي عقلك قبرنو بعدنا مويتنا بعد ما بعدنا مويتنا اسكام ازيو مالتي اسكام ازي انا خد الموت اسكام ازي انا خد الحراد ار اللب نقبر اندي سوقو سعود عربيتنا نقول لكم بخال عاد تخلخاكو 3 4 فوق صرحو ود عدنا كن ጫትና قحمه سيجارنا قحمه እንዲሁም ደግሞ بزي تايل بحال مستناسته يكو هايلاند حز فوتو دلعال እዚ ድድብና እዩ ና መጨረሻ የድድብና ጥግ ነው የምትሄዱት سلسة 4 كاسة بيرا وردخا حد فوتن العل كيتال عليو مدهنا لم يالعلكم سكر ما تعرفتوا عليكم السيم ودحنتكم نعم ما ناتمي صرحهم سلديت لوطو صرحهم سلديت سبديت خوني دو اكو يتصرف لكم اندي بطلا اكو كاطف انا يدمص نبر ايدالي افطار ياد تباله كان برنا ايدالي سمنا قاتل خاسمنا عفن خاسم هندي نغرنا غبرخا كن دمو تصالعت موصكا عند افدحاو خدغف خد تصالعت تاوص اسخا كن كافت تصالعت لعل خوينخا ود عدخا بكارر تحردون له خوينخا اسخنا مጨረሻ ቆሻሻ ያኻ ምስአኻ ራያ ሙኻኔዱ على تعمل حفر እንዴ እስካም አዚ ድንቀታተሎ አብ ዓድኻ ሞይትኻ እንዴ هل كورم عرار سبرخا قارين كون يرسعتهم قعديت العالم أبرخا قارينو اللي سام الجيتاتشو بجزا ود عبدو بعلو حق فدوات حكوي بكرهم هم بقعد حرد سخالو هندي وطاتاتي دموتو هندي سماتهم ديت العالو تقاري بيا برخا حقاتنا هم زقنزل بلند قاريا تاخوين هندي مريتات هندي انفسترنات هلا وطاطرا يعدو صروحو كيحدر بيا برخا اقات قاري بيا برخا بتاجي بسيجاره صنبوكم وتدلالي وسبات قصاتهم يوم دمنتاي داهاتهم طيتاي تزرغو دمنتاي داهاتهم دبناي تابلوومي اندي ود عدي كود انا ود عدي كو حلفو دون له دبر صيو اندي ولا منيو
أنا كمان ما يكون يدفلتني ود عدي مس أنا بقول عصبتي مس أنا دبعت حسب كوي دما نمسأل أحلف دون له أنا من إيه قال من إيه دفلتني سبيل أحلف دبني مكناتهم دخاود دحدر بعراي مالتيو دخاود دحدر أرجي حمبرت ديولو مالتيو ناقا دحر ناقا أنا كموتي أنا كنا واحد بهوتي اللي هو ولا يحسبي لما أنت من بار خادم ناقا من بار خرجت أني يكون خاي سلسي ود دق عدنا لبت كبرناكم اسكا ما أزيو مستخنا ستخا أنا ود رايعي بيزا ود رايع قلبت بل خالي لكم وزقونا رايع شرق نحلو رايع تاي مالت كبالي اسخا ود عدي خوين خدي أخبار خاني مس قواندا وخوين أنا دا خبرن خوين مس دي صرحوا لي مخناتي اللي صرحوا لي عندي اسكا ما أزي اسكام أزد ود عد خطيتنا على الخد ود عد خ صلاة سن خدي صلاة كمول إنه دحنا كر قتلنا دحردنا استل أحوات خد دفور سوات كنا دمنتاي دعاتهم تيجي يطلعوا لهم دمنتاي دعاتهم زوجوا حياة بلومي أو جقلناتكم جند ود عدكم مقتالي أنا استحواتهم سوشيال ميديا مزنات الناقر لنا استخدمنا مسكوا يقن تدنقن أي يفلتقن بوليتيكا of course بوليتيكا يفلتي أي تواصل إنه اللي حارسوا عند فارسوا اللي بتمرت ختم ناري قالت لي كاسة إذا نقرأي أي خونك حدا قد بلن سبي قلنا سدتها مرات قورية عبعدي سرحة كيبلن سبر رايا أخنات بهالخنات قالتكو هندي سقايا يدول عقب بهز أنتي قنا بعصر تشدش عنتي يسدت روس أخو استخويني مريت أي عدنا هاليو نأتخا مريت أي قبئك إسخا نأتخا خال إنك تولك تمطلع أي تنكراتتلن أي من كرتات كرئي هيدالي سدت ولا نموت بلي وزر مزاخ እግዚአብሔር መስገን ነው ኣብ ስደት መፀግን ደቂ ዓደይ ካቀትላኒ በሰለስተ ሽዕርያ ዲሞክራሲያትን ቀድም ክልተ ዓመት ስበራ ይኹን እንደይፈልጥ የለ ስለናት ህይወት እስቲል ሓፍተይለ ተቀተል በካራ ሓርዶማ ካምድ ትሞት ጎረማ ግን እግዚአብሔር መስገን አይሞተቲ ኣነለ ንኣተ ሓፍተይ ሰለን ኣተ ሓፍተ ስለኮን ዳሕና ክቃቱልና ኣሳዶምና ግን አይሞትና ይለማንት ይው ነና مساخاتهم خلت عامتنا قالتي مويتنا عند خوينا خلت عامتنا باتي جيتاتشو كيروس حميد عبد الله عشد دشور خوينا ود كده انا ود سفري وحاويو ايوه موزقو او عدو اساقيوم هندي انكراتتهم هندي سقايا اولعم كابرايا وصخات خدنا كاولم اوصقوم صدوم بذلك دمو ابرايات مسخا كيتمصتولو سدت اماراج غورو موزقو ورحت تسرحيو خويدو مالتي قاتلهم بطيت علم داخاتكم مالتي جن وطات هامي ولي عدو مسرح دنهو مدرجاي انهو صرحو عدو سدت كي وص سدت امارج كي غبرو اتد انفستر دتباله مريت دوطات رايا اندحتو وطات رايا سدت حزله ممصاو ناغاغحات مقتتالو متحرادو اي ديقاري ነገር እዩ ምክንያቱም ስደት አማራጭ ገብርኻ ድነና አማራጭ ኣብ ዓደይ ሰላም አይኖርኩይ ድነና አማራጭ ኣብ ስደት ይውሉ ኣብ ስደት ድንሱንሱ ገና ከከታተል هذا ማለት እዩ ስለዚህ ልብ ግወሩ ድኻውድኩም አይትሕደሩ ናጋ ድሕር ናጋ እዩ ኣይኾነ ህፃትኩም ድኻውድኩም ተሓድር ለኩም ዝቆልዓ ምንም ደይገበረ ድተሓረደ በገዛ ደቂ ዓዱ ማለት እዩ እንስሳይ ድሕር ዳ ሰባይ ሕረዲ بتعم نا مجرشة قوشاشة سيطان دقان لكم دكرايا مالتي خستر يا بكم مدهانلم بتري كار حسكم مالتي بي سعود عربي او بي خالو دتخدو مالتي كارا سمحرد يخوني كارا انسسا محرد انسسا دو علس بتعم دحزن هامنا سبي وتدن هوي حزن له جن كاب حنا يلك انسسا حشلو انسسا ودا متخون لو حرد له اسخاتهم قد سيطان دقان لكم سياطون مولكو سيطان حشلو كاب اخاتهم اسخون قن خاف سيطان نقردكم ياكم كل كزي محراد ود عد خادي كارات تحردلو ود عد خادي خادي تقنزلو ود عد خاكو مقالس خايدخون ود عد خاكو استاي خايدخون ود عد خاكو صلات مصقالو ابلع خاغ راسخا اقالاس خايدخون صلات مصقالو دمكتل خاكو ود عد خاي السخون قلنا متشرفة ضدنا مالتي بنقراش تيد بحتى يقوني شحي 200 ساعات مويتهم لي سوشيال ميديا دي وصو اشو تدفنوا دقاري مالتي اسكا معازي دخاودكم يوم تحضروا اسكا معازي يوم دخاودكم تحضروا نقحبا بيا مستقو بيا خالو اي تخدو عندي تدراجكم عادكم حالي مريتكم املسو وطات رايا اتد انفستر دتباله مريت وطات رايا هاو سدت كي وص عد صرحوك الوط غورو عندي بطعم الحسن مرة
በጣም ያሳፍራል። በጣም ያሳፍራል። በጣም دخان بحتي نعقبا منيخا تلأخ لخليقين نعقبا قبا سحبا كان أخو الو سلام سلام معلم عايزوش شي ما رجعلو بلاش لراس قربت ያቺ ምስኪን እናቱ ታሳዝናለች እንጂ እኔ ምን አረጋለሁ ብለሽ ነው የለመድነው እኮ እኛ ለ30 አመትና ለ40 አመት ነው እናቴ በጣም ያሳዝናል ይሄ ነው መጨረሻችን እርስ በራሳችን እንገዳለን የት አግኝተው ነው የት አግኝተው ነው ሪያድ ሳዑዲ እዛው እንዴት ከፋራ ገደሉት ስማ ጨካናት እማ ደሳዩ ወለማ ጨካን ደሸገሩ ጨካኝ እኮ አይታጣ ማለቆ በያገሩ ከሆነ በኋላ ግን ያገር ልጅ የመከታ እንድትወልድ ነው በያዱ ሰይሞት ልጅ ተራጋጋለኩ because ህዝቡ እንደዚህ እንዲሆን ነው የሚፈልጉት እኮ እነሱ በጣም ና መጨረሻ ማለት ና መጨረሻ ዘመን እንደወጣና ይው ወድዓድኻ በጣም ይልኻብል ማለት احنا تموتنا ولا انا ولا رايا كلس اساي زاني اللي تصارفت صنحه اساي دزبنا تصارفت نبرا سبر رايا صنحه انقعم موتتولني انا بعافيه تموت زقل عزس انا مخنيات ان ممكن بسبر رايا مويتك بحالي زقل عزس منم دناغر سبا يخوني بسبب دبصح سبا يخوني منم كاملم عينت بوليتيكا نصاد خونه قلعيو ታዲያ ወድ አድኻ መከታት ሆነ ዳ ወድ አድኻ ደማ በካራት ሐርዶ የዚህና ፍጥግት እኔ እንጃ አላቅም የጭካኔ ጥግ ላይ ያለን በአሁኑ ሰዓት በጣም የሚያስጠላ የመጨረሻ አውሬ የሚቀናባቸው ለራያ ወጣቶች ናቸው አፈር ያብላቸው ማለት አይቅናቸው ስንት ጀግናም እኮ የራያ ወጣት አለ እንደነዚህ አይነት አረመኔ ሳይሆን ስንት በየበረሃው ስንት መከራ ሳልፈሽ ስንት የሁላ ጦርነት አልፈሽ መጥተሽ የሁላ ደንበር ቆርጠሽ መጥተሽ በውሃ ጥም ነው በእራብ ነው ስንት ተሰቃይተሽ መጥተሽ ሳዑዲ ገብተሽ ሳዑዲም ሰርተሽ እንድትበይ ነው እንጂ እኮ ሰውና ሰው ልትገዳደይ አይደለም የራስሽ ያገርሽ ልጅና ኢትዮጵያው ቢሆን እንቅፋት ነው መፍቀድ የለም እንደ የፖለቲካ ልዩነት ኦፍ ኮርስ ፖለቲካ ልዩነት አለ ግን እንደ ሀገር ልጅ ኢትዮጵያዊና ሌላ ባንጋሊ ቢሳደብ እኔ ኢትዮጵያዊ ጋር ሆኜ ነው የምሳደበው ምክንያቱም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እስካለችን ድረስ ማለት ነው እስቲ የራያ ልጅ ደግሞ ለእኔ የእናቴ ልጅ እንደማለት ነው የራያ ልጅ ማለት ለእኔ የእናቴ ልጅ ነው ሰው ሲነካው ሰው ሲሳደበው መከታ ነው መሆን ያለብኝ እንጂ የራሴን ወንድሜ ለጠላት እንዳይገለው መከታ እንደሆነው የራሴ ልጅ ግን ናብዬ በጭዌ መግደል ምን ያክል የጭካኔ ጥግ ደርሰን እንዳለን ይሄ ማሰብ አለባችሁ በጣም እኔ ምላችሁ ነገር አንድ ነገር እንደሌለ መመክራችሁ ነገር ካለ አንተ ያገሪ ልጅ ነው ምንም አያረገኝም የራያ ልጅ ነው የአማራ ልጅ ነው የትግራይ ልጅ ነው ብላችሁ ከማንንም ቤት እንዳትሄዱ ቀን እስከሚወጣልን ድረስ ካላችሁ በስራችሁ ስራ ከተበላሸባችሁ ደግሞ ሽኑበትም እሩበትም አንዲት ክላስ ይዛችሁ ኑሩ የራሳችሁ ክላስ ማንንም የማይገባበት ማለት ነው ከዛ ቀን ሲወጣልን አገራችን ገብተን ሰላም ከሆነም ይሆናል ካልሆነም ደግሞ እንሞታለን ይሄ ነው የኛ የመጨረሻ የራያ እናት እኮ ለ30 አመትና የ27 አመት እየሞተች ልጇን እየገደሉባት እየታረደች ነጭ ልብስ እንዳትለብሺ ሁሉ ቀን ጥቁር ልብስ ልበሺ ተባለሽ ባዶ ግራ የምትሄድ እናት ናት አሁን ጦርነት ስለመጣ ትግራይም አማራም ሲገደል የራያ እናት ለ30 አመት ይለቀስ ወንድምሽ ለልጅሽ ገደለ ልጅሽ ሞተ በአረብ ሀገር መንገድ ላይ የሄደ ሞተ
በደንበር ላይ ሞተ የገዛ ያገሩ ልጅ ገደለው መባል እንግዲህ አስቡት የራያ እናት ሁሉ ቀን የተረገመኝ ናት ሁሉ ቀን ያለቀሰ ሁሉ ቀን መርዶ እየተረዳይ ነው የምትኖረው እስካሁን ድረስ ማለት ነው ይሄ ለእናት አይከብድም ያገሩ ልጅ ደግሞ ሰው ገሎሽ እድሜ ልክሽ ማትረሹ ጸጸት ነው ታመሽ ሞት እኮ ችግር የለውም ሰው አስታሞሽ እና ከባድ ነው ተናገሪያለና ለራስሽ ራስሽ ያምሻልሽ ተረጋጊ ትንሽ ውሃ ጠጪ ዝም ብለሽ በስማም ጥሩ አይደለም አንድ ሰው ሲኖር ነው አሁን ይሄ በቃ አምልጧል እኮ ማገዝ ነው እንጂ ምንም ማድረግ አይቻልም ራያ ነው ደሜ ሰላም ምን ይخدم ዝናጌታቸው ከበደ ፕሮፋይል ጋር ሰላም ራያ ነው ደሜ ስበር ነው ወንድሜ ኦኬ ሰላም بمنتاي مخنياتي امويتو مخنياتو يتفلت اي جن دق عدوم دحردو سبا اندرتا دق عدوم بكارا دحردو رايا كلنا اخدو سلام سلام عليكم سلام عندنا سلام ناجي عليكم السلام مسكين لا እንዴት ነው ምንድነው ነገሩስ ምን ተፈጥሮ ነው ከተው ገደሉት ምን ተፈጠረኛ ምን አውቀን አረዱት እንደ እንስሳ አፈር ያሳዝነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ማርያም ነብሱን የሚያወራው እንግዲህ ባጸደ ገነት ያኖራል ሰው ተጨካክሏል በጣም كفل فيديو دم دي على كوتي كابيكه تولد يسوي رايك للواد دمو تاي ولا مع ابزي حاويو منامن حاوي يكون من يكون انا سلديت فلطه بريكس معناتي تزوق حلينا حنا كل نجر بنفلط ግን በቃ عدنا مخانم كحنا اي كحدنا يدق عدنا يوم بكار ادحردو ነገር ግን ابزي كومنت ምናምን حاويو ማድረሽ ሁሌና እንደዛ አይነት ነገር ባጽፍ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ገና አይፋል ወጣ አሁን በርበረ ኩዋረድ ዳምዲያ ኮጽ ነው ታይ እሱ መቀጠል ሀብ ሐውድ ባለ ታመይኩኝ ሆነ ታመይ ምሽ ፈናራ የምሽ ፈን ታመይ ከሰማ ዲያው ነው አረ ወተካለ ጥፋት አጻርፈ ከፍተ የተሰካታ ወርድ ለከፍተ ያ ህይወት ይቀጥላል ሃዩዬ ሚስቱን ብትሆን እስኪ ተወኝ ሌላ ነገር እንዳወራ አታድርጉኝ ህይወት ይቀጥላል እናት ናት ዘላለም ቁስላ የማይድነው እንጂ ሚስትም ባላ ከሞተ ሌላ ባል ታገባለች ባልም ሚስቱ ከሞተችው ሌላ ሚስት ያገባል አሃምሼ ግን ያቺ ምስኪኗ እናትሽ ተጣጥራ ጠላ ሽጣ ነው ኩበት ለቅማ ነው እንጨት ሽጣ ነው ያሳደገችሽ እሷ እናትሽ ልጅሽ በሰው ሀገር ቀርቷል ልጅሽ የራሱ ወንድም ገደለው ስትባል እሷ ናት እንጂ የምታሳዝነው ህይወት ይቀጥላል ሌላ ወንድ ብታገቢ እኮ ትረሽዋለሽ ያ የመጀመሪያ ባልሽ ስለዚህ ለሚስቱ ለምናም ሳይሆን
ለቤተሰቦቹ እንዲሁም ደግሞ ለእናቱ ለያቺ ምስኪና እናቱ ባዶ እግራ ሄዳ ጫማ ሳትለብስ ለሱ ጫማ ያለበሰችው ስንት ተርባ ለሱ እናት የሆነችው መከታ ለሆነችው ለሷ ነው እንጂ የምታሳዝነው። ሚስት እኮ ሌላ ባል ታገባለች። ባሏ ቢሞት ባል ታገባለች። ሚስት ከሞተችው ደግሞ ሚስት ያገባል። ባሏ ከሞተ ደግሞ ሚስት ባል ታገባለች። ስለዚህ ለዛች ምስኪና እናቱ ነው የሚያሳዝነው እንጂ ህይወት ይቀጥላል። የምሬን ነው ውዴ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. አይ ወይ ሩዳ ምንድነው ይሄ ልጅ ተገሎ ነው እንዴ? አዎ ተገሎ። የት ነው የተገደለው? ሪያድ። ምንድነው የገደለው? ምንድነው የገደለው? ሰው ነው የገደለው? ወየው ያ ሳዑዲ ዜጋ ነው የገደለው? የወደ ሰው ዜጋ ነው የገደለው? ባና ሳዑዲ አይደለም፣ የራሱ የራያ ልጆች ናቸው የገደሉት። በጩቤ የገደሉት አፈር አብላቸውና የራያ ልጆች ናቸው። ጩቤ የምትሸጡ ነጋዴዎች በአናታችሁ ተተከሉ። አፈር ያብላችሁ፣ አፈር መሬት ያብላችሁ። ከኢትዮጵያ ያመጣችሁ ቢላዋ የምትሸጡ ጩቤ የምትሸጡ ነጋዴዎች እናንተ ልካችሁ መግባት አለባችሁ። እናንተ ቅንቃናሞች ማለት ነው። ሰው እንዲገዳደል ሰክሮ እንዲታረድ የምታረጉት አንዲቷችሁ እናንተ ደግሞ ነጋዴዎች ናችሁ። ነጋዴዎች እናንተ የስራችሁ ይስጣችሁ። ፈጣሪ አገራችሁ አያስገባችሁ። ጩቤ ያመጣችሁ እዚህ ለራያ ልጆች የምትሸጡ አገራችሁ አያስገባችሁ። ዘላለም ቤታችሁ ሀዘን አይጥፋ። እንደዛ ነው የምለው። ይሰማል ደግሞ ፈጣሪ። እውነት በባዶ ሆዴ ነው የምረግማችሁ። አፈር ያብላችሁ፣ አፈር መሬት ብሉ፣ አይቅናችሁ። በጩቤ ገደሉት። አፈር የገዛ ወንድሙ ገደለው። ወንድም ለወንድሙ ነው። ታዲያ ያገሩ ልጅ እኮ ወንድምህ ማለት ነው። ወንድም ለወንድም እኮ ነው። ሰላም እንዴት ነሽ? እኔ በጣም አዝኛለሁ። በጣም የምታነሺው ነገር ትክክል ነው። አንደኛ ከኢትዮጵያ ልብስና የሆነ ጫማ ነገር ነው እንጂ ዱላና ጩቤ ማውጥ ራሱ እንደው አላህ ምንም የዝህም ገንዘብ እንተው ለነሱ ምንም አይሆንላቸውም አይጣማቸውም። ግን እነሱዎቹ ቢገኙ ለህግ ማቅረብ ነበር። ህግ ወጥ የሚሸጡ ሰዎች እንደዚህ ማለት አሁን ለልጁ እኮ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ለልጁ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ገደሉ ሰባስ ገደሉ ይቀጥላል። ይሄ እንዲህ ያለ ነገር አሁን ጩቤ አራበሻልቅም ቅማድርጎ ማለት ነው። እንገራችሁ አንድ ነገር አበሻልቅም ቅማድርጎ ማለት ነው። እዛ ቀይ ባህር ነበር ዱሎ መግደል። እነዛ ጩቤ ሰዎችም በህግ መጠየቅ አለባቸው። ከኢትዮጵያ ጩቤ የሚያመጡት እናትና አባት ነጋዴዎችም በቁጥጥር ስር መዋል አለባቸው። ምክንያቱም ሄድ ብቻ አይደለም እኮ የራያ ልጅ ነገ ከነገ ወዲያም እኮ ሌላ ሰው ይሞታል። እሱም ልክ እንደዛ ነው። ተውት፣ እሱ አይጠቅመው ብለሽ ልታስቀሪው ነው? የሚሸጡ ሰዎች በህግ መጠየቅ አለባቸው። እነሱ ልብስ አምጥተው ይሽጡ ተብለው እየሸጡ እየገዛናቸው ነው። ነገር ግን ጩቤ የሚያመጡ ሰዎች ግን ጤነኛ ናቸው ወይ? እርስ በራስ አገርህ አልተመቸምና በስደት ላይ ተገዳደል ብለው እኮ ነው የሚገዙት የሚሸጡት። ታውቂያለሽ? ቴዲ ብቻ አይደለም እንደ የሞተው ብዙ ሰዎች እኮ ሞተዋል። በጣም ብዙ ሰዎች እኮ እንደዛ ተገዳድለዋል። ነገር ግን ለምን አይበቃም? መሳሪያውን ብቻ አይደለም ጩቤ መያዙም መተያያዙም ብቻ ሳይሆን እንዴት ሰው ለመለወጥ መጥቶ ያገሩ ልጅ ወንድሙን ቢጣላ እንኳን ሸይጣኑን ለማብረድ እርቆ ሸሽቶ መሄድ አለበት እንጂ እንዴት ወንድሙን በጩቤ ወቅቶ ይገላል? ይሄ ብቻ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ምንድነን? ጅብ፣ መቀኞች፣ ሐሲዶች፣ ውሾች ነን። የሌሎች ሀገር ዜጎች እኮ ሲዋደዱ ሲከባበሩ ከኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም
እነዚህን እንደው እንደ ቀይ ባህር ወስዶ እዛው መጡበት ላይ ባህር እዛው ውስጥ ድሎ ነው መግደል። ሰላም በጣም ባለጌዎች ናቸው። አማን ነው ሰማኸዳ ማን ነው የገደለው? አሁን እኮ አንድ ጊዜ ሞቷል። የገደለው መያዝ ነው የሚያስፈልገው። ተይዘዋል። ረዳ አንድ ሁለት ሁሉም ሲጀመር አድናይ ተዳዝሉ እንደ ገና ሱማ ኢፋ ይወጻይ ገና እዩ ፈገብሩ ነው ማቀታሉ ደሐሉ ይያዛለበት ማለት ነው። እና ስማክ ጽሁካ በነገራሽ ላይ ናሱ እና ምን እስሙና ኢትዮጵያ መንግስቲ ናሱ ሰለስት በቃ ቅሬታ አለከም ዲሽ ስለልኩም